Hello and welcome to CSAPIS Academy. I am Ritunjay Sharma presenting you today's edition of our Current Affairs News and Analysis. So today is 22nd of October 2024. So aji news kata sailong. Also I would like to request you to join our WhatsApp group and our Telegram group. Our interview guidance program arambo hoise, which is free for all. So you can recognize, you can scan this and then you can recognize our interview guidance program. So আজি topic eta hol first topic to hol bomb threats to airlines, government plans to amend aviation safety rules, policy eta part hobo pare. Tar pisot donor recommends 11 projects worth 334 crores for Assam. Infrastructure eta GS3 eta part hobo pare. Pollutant specific vermicomposting solution by Assam scientists, hetu eta news ahisile. Again, environment ecology ata important part hobo pare. India-China agreement on petroling along LAC and solar imports and India's renewable energy goals. Tar pisot kisuma prefix ami loi ahisu. To prothom news to sailong bomb threats to airlines, government plans to amend safety aviation safety rules. Kedin manor pra ami bomb threats bahut dekha pai asu, mane shuni asu je বহুত কেখন এয়ারলাইন্সত বম্ব থ্ৰেটছ পাইছে, কেনসেল কৰা গৈছে বহুত কেখন ফ্লাইটছ। সো হেতু এটা বহুত ডাঙৰ হিন্ড্ৰেন্স ক'ব গ'লে ফৰ দ্য এভিয়েশ্যন সেক্টৰ, বহুতখিনি ইকনমিক লছো হৈ যায় হেতুৰ কাৰণে। তো তাৰ কাৰণে গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কি কৰিছে, ইজ প্লেনিং লেজিসলেটিভ চেঞ্জেছ ইন ৰেছপন্স টু ইনক্ৰিজ বম্ব থ্ৰেটছ এগেইনষ্ট এয়াৰলাইন্স। সো লেজিসলেটিভ চেঞ্জ এটা কিছুমান লিগেল আসপেক্টছত কি কৰিব পাৰোঁ হেতু। Nearly 100 flights received bomb threats in 1 week. So, যোৱা সপ্তাহতে 100খন ফ্লাইটত bomb threats পাইছে, leading to flight diversions and significant disruptions. Flight diversions মানে ফ্লাইট বিলাক ইফালৰ পৰা সিফালে ডাইভাৰ্ট কৰিব লগা হৈছিলে, যোনবিলাক প্যাসেঞ্জাৰ্স তেওঁলোক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে ভালেখিনি, আৰু disruptions. Many bomb threats turned out to be hoaxes, মানে fake যোনবিলাক bomb threats যোনবিলাক পাইছিলে it found to be hoaxes or juntu fake boli koa jay, circulated via social media through the circulate kora goisile. To legislative amendments ki ana hoise, suppression of unlawful acts against safety of Civil Aviation Act, swaska boli eta 1982 te pass kora eta law eta ase, is to be amended. Hey law to amend koribo laga hoise etia. The changes will allow the arrest of perpetrators without a court order for offenses related to bomb threats against aircraft. So, yate amendment kori pelai enake kisuman legal obligations kisuman ana jabo jot neki police arrest koribo pare hei manujonok jone henuka fake news ba hoax threat call jone bonaise without even court order. Karan kyo bhalekhini disruption hoy hetur karone. Stronger provisions for ground offenses, example threats at airports or during flight preparations, are under consideration. So stronger provisions for ground offenses. আমি জানো যে যেতিয়া এইবিলাক কল পোৱা গৈছিলে, তো যিমান সিকিউৰিটি এজেন্সিজ আছিলে তেওঁলোককো মোবিলাইজ কৰা গৈছিলে, মোষ্টলি CISF এ যোনটো গাৰ্ড কৰে এয়াৰপোৰ্টছ বিলাক তেওঁলোককো হেৰেছ কৰাৰ নিচিনা হৈছে যে বিকজ কুইকলি তেওঁলোকক এমাৰ্জেন্সি মোডত মুভ কৰা গৈছিলে। তো এইবিলাক গোটেই খেলিমেলি এটা হৈ গৈছিলে মিছামিছি আননেচেচাৰী। তো সেইটোৰ কাৰণে security protocol, no fly list, individuals responsible for bomb threats will be added to this list after being caught. So jodi junjon manok dhara poribo tem no fly list ot tate thwa jabo jate tem ketio mane ketio fly koribo numare. Aviation security rules will be tightened to handle bomb threats more effectively. Aru tight security regulation kora hobo hetu karone. What is the main objective of the Udan scheme? Juntu Udan scheme juntu Ure Desh ka Aam Nagrik juntu scheme eta anisile government of India. Hetur main juntu motive hetu ki asile to promote international air travel, to promote road connectivity and rural areas, to make air travel affordable and enhance regional air connectivity, or to reduce pollution in metropolitan cities. So kuntu option correct hobo? You can take the correct answer and put it in our comment box. Second news to Sawami, donor recommended 11 projects worth 334 crores of rupees for Assam. So, Ministry of Development of Northeastern Region juntu, so donor boli juntu short format koa jay, has
recommended approval of 11 projects 11টা projects 334 কোটি টকাৰ project already sanctioned কৰা হৈছে Boroland Movement BTC Memorial Museum Baksa districtত 29.99 crores construct কৰা হ'ব food processing plant বনোৱা হ'ব cold storage কাৰণে in Kokrajhar district cold storage আমি জানো আমাৰ দৰকাৰ হয় কাৰণ কি বাহিৰৰ পৰা যিমান বস্তু আনা যায় মাছ মাংস পৰা আদি কৰি পেলাই আলু পিয়াজৰ পৰা হেবিলাক সব কোল্ড ষ্টৰেজত থোৱা যায় কাৰণ কি বহুত বাল্কত বস্তুবিলাক আহে ট্ৰেইনেদি ট্ৰাকেদি তো একেলগে একদিনতে গোটেইখিনি কনজিউম নহয় খৰচ নহয় বা বজাৰত বিক্ৰী নহয় তো কিনুতে 1 কিলো 2 কিলোকে কিনা নাযায় সেই কাৰণে গোটেই ষ্টেটখনে যিমান আমাৰ বস্তু আহে ইভেন আলু পিয়াজৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি কোল্ড ষ্টৰেজত থোৱা যায় সো হেতু এটা ডাঙৰ হেৰি প্লাছ food processing plant with cold storage in Baksa district also then ecotourism promotion in Manas National Park so Manahot ecotourism or karne eta incentive junto 49.36 crores or karne jikhini infrastructure develop koribo lage heblak then also the ecotourism promotion in sorry this was overwritten so focus of the project is on infrastructure development in food processing cold storage ecotourism and cultural heritage in the BTR. So, Boroland territorial region juntu infrastructure development or karne, cold storage or karne, junlak heri korbo hetu karne. Special development package diya goise already. All projects are part of the special development packages for Assam. The focus is on Boroland territorial region, empowered interministerial committee, and projects were discussed in a recent EIMC meeting chaired by the Secretary of Donor. Which ministry has recently recommended or approved 11 projects for Assam? So, kuntu ministry hoy, you can take the correct answer and put it in a comment box. Third news to hold pollutant specific vermicomposting solution by Assam scientist. So, অসমৰ কিছুমান সাইন্টিস্টে কি কৰিছে তেওঁলোকে নতুনকে কিছুমান innovative ideas tate Dr. Satyendra Sundar Bhattacharya from SABE lab Department of Environmental Science Tezpur University their underot so Dr. Satya Sundar Bhattacharya Tezpur University environmental department environmental science department their underot gote team ezone ei gote aspect to develop korise vermicomposting to sailong ki hoy etu Assam's eco-friendly waste valorization method promotes sustainable agriculture by improving soil health and fertility. So, eco-friendly waste junblak amar junblak kitchen waste hok ba municipal solid waste junblak thake MSWs. So, hekhini jate valorization mane hol value addition juntu kora jay, upgradation juntu kora jay by recycling, reusing or composting kori pelai. Hetu karne it tackles complex waste management challenges including municipal solid waste and lignocellulosic waste. Lignocellulosic mane juntu cellulose juntu bane mostly the biomolecules or juntu mostly cellulose juntu thake in the plant or the algae life. So hetu juntu lignocellulosic waste boli dhora jay. So waste valorization recycles waste into valuable products like biofuels and fertilizers. So biofuel ba fertilizers, so manures boli ami ko targeting pollutants like heavy metals and pesticides. So heavy metals or pesticides khini jodi ami break down koribo paro. Earthworms introduce koribo pari tate already kora hoise taloke saise. So it enhance microbial activity for faster decomposition particularly of agricultural waste improving soil fertility. Environmental benefits ki ase yate produces nutrient rich toxin free compost supports biodiversity and reduces chemical fertilizer dependence so ami ujur manure boli juntu ami ko that synthetic fertilizer or dependence to alapan komi jay tare relevance to alap komi jay so biofertilizers ami use koru aru tetia hole amar environmental upor juntu pressure hetu alapan komi jay toxin free hoy composting published in international deterioration and biodegradation magazines juntu publish hoisile earthworm enhance microbial diversity supporting plant beneficial bacteria and soil health so bioremediation boli juntu koa jay
হেইটো এটা এক্সাম্পল হয় এটো বায়োৰেমিডিয়েশ্যন মানে যোনবিলাক লেটেৰা যোনখিনি আমি পলিউশ্যন যোনকি পলিউটছখিনি কেনেকৈ গুচাব পাৰোঁ বাই বায়োলজিকেল এক্টিভিটিজ নট বাই সিনথেটিক এক্টিভিটিজ চ' সাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণেও সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ মানে যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ উইদাউট ডেষ্ট্ৰয়িং দ্য ফিউচাৰ উইদাউট ডেষ্ট্ৰয়িং দ্য ছইল এজ ছাচ কাৰণ কি আমি জানো যে ফাৰ্টিলাইজাৰ সিনথেটিক ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিলে দ্যাট ইজ নট পাৰ্ট অফ সাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ টি গাৰ্ডেনতো ভালেখিনি ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ ইউজ হয় তো সেইটো যদি আমি ৰিপ্লেনিছ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ টিৰ ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি যাব প্লাছ কোৱালিটি বাঢ়ি যাব চ' আমাৰ সেইটোৰ যেতিয়া ডিমাণ্ড বাঢ়ি যাব অবভিয়াছলি চ' আমাৰ ইনকাম বাঢ়ি যাব অফ দ্য টি গাৰ্ডেন যোনটো অলৰেডি ডাউন হৈ গৈছে চ' দিজ আৰ ফৰৱাৰ্ড এণ্ড বেকৱাৰ্ড লিংকেজেছ উইচ আৰ দেয়াৰ এইটোৰ কাৰণে আকৌ প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব পাৰে ইট কেন বি এ কমপ্লিট মাৰ্কেট দেট কেন গ্ৰ' ইন আছাম waste management effective for treating MSWs, that is municipal solid waste and agro waste, mitigating pollutant risks. So these are advantages. What key organism is integrated into waste management approach for vermicomposting? So আমি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছো bacteria হয় fungi হয় না earthworm বা algae. So you can take the correct answer and put it in a comment box. Also to remind you that we have already launched VAJRA batch. So VAJRA batch আমি লঞ্চ কৰিছোঁ 2100 টকাতে আৰু এইটোত ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ দিয়া যাব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মেইনছৰ কাৰণে আৰু ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্সো ইয়াতে ইনক্লুড হৈ থাকিব তো তলত নম্বৰটো আছে চ' ইউ কেন জইন দিছ VAJRA batch ASAP. Fourth news হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়া চাইনা এগ্ৰিমেণ্ট অন পেট্ৰলিং এলং LAC. চ' এটা অলৰেডি ডিছকাশ্যন এটা হৈছে মিটিং হৈছে between the two delegation level meetings hoisile across the line of control aru tate decide kora goise je juntu pre 2020 juntu status asile between India and China ami hetute ghuri jam for example eta status asile je before Galwan Valley juntu tussle hoisile India aru Chinese army majot তাৰ পিছত ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে কৈছে আমি ৱেপনছ ইউজ কৰিম আমি ৱেপন লৈ পেলাই পেট্ৰলিং কৰিম বা তাৰ আগলৈকে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু ইফালে চাইনিজ আৰ্মিয়ে ৱেপন লৈ পেলাই মানে গানছ লৈ পেলাই বন্দুক লৈ পেলাই কেতিয়াও পেট্ৰলিং কৰা নাছিলে লাঠি লৈ পেলাই পেট্ৰলিং কৰিছিলে বাট বন্দুক লৈ পেলাই পেট্ৰলিং কৰা নাছিলে বাট গালৱান ভেলীৰ টাছলটোৰ পিছত 2020 পিছত সেইটো বন্দুক লোৱা আৰম্ভ হ'ল চ' সেইটো এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ এটা থাকি যায় চ' সেইকাৰণে সেইটো আমি আকৌ 2020 আগতে যিখিনি আমাৰ যেটো স্টেটাস আছিলো হেতুতে আমি যোৱাৰ কাৰণে দুইটা পক্ষৰ এগ্ৰি হৈছে so since 2020 clashes in eastern Ladakh India and China have held diplomatic and military discussions including through the WMCC and military commander meeting so military commander meeting level to amar gote meeting hoise so patrolling arrangements the agreement focuses on disengagement in tense areas aiming to prevent conflicts and enhance stability along the LAC. Diplomatic efforts, yata ki ase, both sides have engaged in productive talks to resolve issues, reflecting a commitment to maintaining peace along the border. So, duita pokhoy at least etur karone agree hoise je kom se kom border ot peace thakibo lage karon kyo duitai developing aru eta economically growing state hoy economically growing country hoy so hekane is very important disengagement expected to lead to disengagement of troops in sensitive areas already presently duita pokhore mane army junblak battalions heblak ekdom front to front etia heri hoy ase they are looking at each other so hetu eta dangor tensionor kotha hoy so hetu disengage koribo karone troops in the sensitive areas for example Galwan or Doklam বা even juntu amar Arunachal border jikhini area hoy Sela Passor pora Nathula Passor pora ekhini area sensitive hoy ase olopan so stability helps in restoring stability along the LAC and avoids escalation of tension so ei discussion tu pora ki hobo olopan tensions bilak escalate nohoy ba increase nohoy so olopan restoring stability olopan restore koribo karone bhal hobo BRICS summits, the agreement strengthens diplomatic channels ahead of important international engagements like the BRICS summit. So BRICS summits hobo goi ase. BRICS summits of Brazil, Russia, India, China, aru South Africa yare member hoy. So BRICS summits or agote
এটা কৰ্ডিয়েল এটমস্ফিয়াৰ এটা বনাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছে দুখন কাণ্ট্ৰিয়ে যাতে effective discussion যাতে হয় ব্ৰিক্সত about geopolitical aspects. So future dialogue, further discussions are expected to build on this agreement and continue diplomatic and military dialogues for border stability. So yate map ekhon already ami show korsu Pangong, so ekhini jonkhini Galwan Valley hoy, so yate tussle eta hoisile ekhini ei portion khini hol Aksai Chin area. So yate LAC already ase line of actual control. এখিনি পোর্শন হল সিয়াচিন গ্লেচিয়ার আর এখিনি পোর্শন হল শাকসগাম ভ্যালির যোনখিনি এরিয়া শাকসগাম ভ্যালির যেখিনি এরিয়া সেখিনি যোনখিনি পাকিস্তানে ইলিগেলি অকুপাই কৰি পেলাই ইন্ডিয়াৰ পৰা তাৰপিছত আকৌ 62 ৱাৰত যেতিয়া হেৰি হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ হেতু চাইনাক গিফট দিছে চাইনাক হেতু হেৰি কৰিছে তো এফালৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰাস্তা এটা গৈছে যোনটো ট্ৰান্স কাৰাকোৰাম হাইৱে এফালৰ পৰা গৈ আছে তো হেতুৰ কাৰণে ৰিসেন্টলি যোনটো SCO সামিট হৈছিলে পাকিস্তানত তাতে ইন্ডিয়া কৈছে যে আমি VAJRA যোনটো বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ বা হেতুৰ আমি পাৰ্ট নহওঁ কাৰণ কিয় বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভত CPEC আছে চাইনা পাকিস্তান ইকনমিক কৰিডৰ আছে সো গিলগিট বাল্টিস্তান প্ৰভিন্স আৰু ইফালে আকসাই চীন এখিনি হৈ পেলাই ওলাই যায় প্লাস তাতে শাকসগাম ভ্যালি আহি যায় সো ভেৰি বিউটিফুল ভ্যালি বাট India is not having bone of contention with this and a bit apprehensive about this entire project. So where is the Pangong Lake region located? Arunachal Pradesh, Ladakh, Sikkim, Uttarakhand. So very simple question, you can take the correct answer and put it in a comment box. Next news into our solar imports and India's renewable energy goals. So key news hoy etu recently etu news to aisile that India aims to install 500 gigawatts of renewable energy capacity by 2030 primarily through solar power. So ami bhalekhini solar parks banaisu, one of the largest solar parks ami already Rajasthanat set up kora hoise. So 2030 loike ami renewable energy ami bhalekhini karonke 70 loike already prime minister amar promise korise je zero emission norms ami follow korim jot amar hydrocarbon fuel consumption jota amar nil hoi jay but hetu karone bahut important kotha je আমি রিনিউয়েবল সোর্স খিনি আমি বিচাৰি ওলাব লাগিব তাতে সোলার আছে উইন্ড আছে জিওথার্মাল আছে নিউক্লিয়ার আছে টাইডেল আছে হাইডেল আছে সো বাট এইখিনি গুটেইবিলাক এক্সপ্লইট সিমান বেছি কৰিব পৰা নাযাব কাৰণ হাইডেলত বহুতখিনি ইনভেষ্টমেন্ট লাগে টাইডস ইৰেগুলাৰ হয় জিওথার্মাল আমাৰ সিমান বেছি স্কোপ নাই উইন্ড আছে আমাৰ কোস্টলাইন আছে বাট হেতুৰ যোনটো উইন্ড মিলস ফাৰ্মস লগাবৰ কাৰণে ভালেখিনি ইনভেষ্টমেন্ট হয় তো কম্পাৰেটিভলি ইণ্ডিয়া সোলাৰৰ ওপৰত বহুতখিনি ডিপেন্ড কৰি আছে but তাতেও এটা নর্থ ইস্টৰ নিচিনা জায়গাত প্ৰবলেমটো হয় কি আমাৰ মেঘ বহুত থাকে ক্লাউডি ওয়েদাৰ হয় সো এটা সোলাৰ প্যানেলৰ বা হেতুৰ প্ৰডাক্টিভিটি বহুতখিনি কম হয় but still we are trying to produce 2030 লৈকে about 500 gigawatt of renewable energy. So what is the status? India has 70 gigawatt of solar capacity, needs to install 65 to 70 gigawatts annually to meet the 2030 targets. Current solar capacity hetu amar hol 70 gigawatts of capacity ase. Challenges ki ase heavy reliance on China for 62.6% of solar imports. To junbila panel ase tare jekhini equipment jekhini ase tare karone hebilak sob production juntu hoy manufacturing China t hoy so hekhini upor ami China upor bhalekhini depend hoi thakibo laga hoy he karone already ami janu je import bill amar bhalekhini high hoy China লগত আমাৰ যোনটো ট্ৰেড ডেফিসিট যোনটো আমাৰ ব্যালেন্স অফ ট্ৰেড হেতু ডেফিসিটত আছে ইম্পোর্ট বেছি হয় এক্সপোর্ট কম হয় চাইনা লকে তো পলিসিলিকন ওয়েফার্স যোনবিলাক সিলিকন ওয়েফার্স বা যোনবিলাক সোলার প্যানেলৰ যোনবিলাক ওয়েফার্স লগোৱা যায় সেইবিলাক চাইনাৰ পৰা ইম্পোর্ট কৰা যায় সো ইম্পোর্ট কস্ট টু অলপমান হাই হৈ যায় গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ টু কি হয় PLI স্কিম aims to boost local solar manufacturing with policies for key components production. So আমি ইন্ডিয়াতে যদি production কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে হেতু বেছি ভাল হয় import cost India imported 7 billion worth of solar equipment mostly from China 2023-24 ত আমি 7 billion ডলাৰৰ আমি import কৰিছো solar equipment আমি import কৰিছো so হেকাৰণে হেতু যদি আমি ৰিপ্লেনিশ কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কাৰণে ভালেখিনি সুবিধা হ'ব. So what is India's target for renewable energy capacity by 2030? 200, 300, 400, 500 gigawatts.
So we have just talked about that. You can tick the correct answer and put it in a comment box. Then certain pre-facts: discovery of new orchid species in Assam. So we know that Assam and Northeast is a heaven for orchids throughout the world. So Arunachalo bahut ase. So notun orchid eta Assamot Dibru-Soikhwa National Park already discovered hoise. The species belongs to the genus Crepidium, and with this discovery, the total number of Crepidium species in India has reached 19, while the global count is now 281. So discovery was made by Dr. Jintu Sharma and Khanjit Gogoi. So Khanjit Gogoi, orchid man of Assam boli koa jai. He is looking after, or he has the knowledge, he has been working in the field of orchids for a decade now. So he is known as the orchid man of Assam. Jeneke forest man boli kole amar Jadov Payeng ahi jai. So heneke orchid man of Assam boli kole ketaba prelims or karone etu important hobo pare. Khanjit Gogoi. Research publication already তেওঁলোকে কৰিছে, published Fedis Repertorium, a journal of systematic botany published by Willie and Sons. So tate তেওঁলোকে Crepidium assamicum. So etu eta scientific name boli kowa পৰা আমি was recently discovered in Dibru-Soikhwa National Park. তাৰপিছত আকৌ exercise Nasim al-Bahar. The Indian Navy and Royal Navy of Oman carried out a significant bilateral naval drill known as Nasim al-Bahar from October 13 to October 18. The drill was conducted off the coast of Goa. In this partnership, India was represented by INS Trikand and Dornier Maritime Patrol aircraft. So already Omanor logot ami etu marine ami naval exercise korisu. Plus recently even south of Indian Ocean already amar Lakshadweep Sea hekinit junkhini quad country bilak ase, that is India, Japan, তাৰপিছত Australia আৰু USA, এই চাৰিখনে already এটা exercise কৰিছিলে in the Indian Ocean in order to like তাতে Philippines অলপমান তাতে join কৰিছিলে পিছত. So হেতু কিহৰ কাৰণে যাতে we can show our presence in the Indian Ocean, because geopolitically China is flexing its muscles in the South China Sea, East China Sea, and also trying to set up bases in the Indian Ocean. So these quad countries, they are trying to encircle this Indian Ocean as much as possible. So etu Omanor logot hekarne exercise eta hoise. Again, to remind you that we have already launched our interview guidance program amar arambho hobo goi ase kalir pra 23rd of October 2024. So all are welcome. Whoever has cleared prelim mains, you are welcome to attend our interview guidance program free of cost, and you will get obviously benefited by this entire program. And also not to forget, the Brahmastra batch is also going on. So you can join this batch wherein personalized guidance diya jai, and this is prelims come mains and interview comprehensive to the foundation batch hai amar, right? So thank you. Aji karne eketai news, aru more news to come. Tomorrow we'll come up with many other news. Thank you all for watching this video.